Assalamualaikum and good morning. My name is Muhammad Afdal bin Saleh. So today I will explain to you about what is group. So group is a collection of people with some common characteristic of purpose. So kumpulan adalah terdiri daripada kumpulan individu yang mempunyai ciri atau tujuan yang biasa. So a group can consist tu dia tak kisah untuk berapa orang, jadi lebih daripada 2. People in group interact, engage and identify with each other often at regular or predetermined time and place. So dalam kumpulan mereka berinteraksi, terlibat mengenali antara satu sama lain dan mereka selalunya berkumpul pada waktu yang telah ditetapkan. So the group members share belief, principle and standard about area of common interest and they come together to work and common tasks for agreed purpose and outcome. Dalam kumpulan, mereka berkongsi kepercayaan, prinsip dan bidang bersama dan mereka berkumpul untuk bekerja, untuk bertugas, bertujuan mendapatkan hasil yang dipersetujui. So, type of group dia ada 2, satu formal and satu informal. So, the first is formal group. Formal group is designated group defined by the organization structure. First is functional ataupun common group. A group composed of the individual who report directly to a given manager. Ia satu kumpulan yang terdiri daripada individu yang akan terus directly mereportkan kepada manager. Second is task group. Task group is together to complete a job or task. Mereka bekerja untuk menyiapkan task atau job yang telah ditetapkan oleh director. So, task group ni dia terbagi kepada 2. Satu permanent task force group and second temporary task force group. Permanent task force group ni ialah membership is often rotate every year so that the new ideas are brought to the group. So maksudnya individu tu dia akan rotate, dia akan berputar setiap tahun, akan bertukar ganti setiap tahun supaya individu tu dia akan mempunyai idea untuk dibawa kepada kumpulan. Mereka juga dikenali sebagai standing committee. Temporary task force group has member from all functional areas in the company. So second is informal group. Informal group that is neither formally structured nor organizationally determined appears in response to the need for social contact. First is interest group. Those working together to attain a specific objective with which is a concern. Second is friendship group. Those brought together because they share one or more common characteristic. Interest group is to working together to attain untuk mencapai spesifik objektif yang telah ditetapkan bersama. Yang friendship group pula mereka bersama disebabkan mereka mempunyai tujuan, mereka mempunyai persamaan, share or more common characteristic. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I'm going to explain about teams. Okay, what is team? Team is a group of individuals all working together for a common purpose. Okay. In a team, the individual should have a common goals, common objective, and more or less think on the same time. Okay. Second, to form a group, individual must compatible with each other. If not, they cannot form a group. So they should have a same interest, thought, process, attitude, perception, and likings. Next, with teams, individual can recognize, advertise, and talents of each other need to achieve the goal. Okay, and then we move to the next part, which is type of teams. There are 4, which is problem solving, self-managing, cross-functional teams, and virtual teams. Selamat sejahtera, nama saya Muhammad Arifin Hafizi. Hari ini saya akan terangkan tentang tajuk Characteristic of an Effective Team. Okey, di mana kita perlu ada 2 kepercayaan, iaitu adalah kita perlu ada pandangan yang terbuka dalam pasukan. Yang kedua adalah kita apabila kita berkomunikasi dalam pasukan, kita perlu memiliki sifat jujur supaya kita dapat mencapai prestasi pasukan tersebut atau
mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh pasukan. Being and effective team members. Okay, so bagaimana kita nak mencapai pasukan yang baik? So kita perlu ada communicate yang baik dalam pasukan. So the second is the do not blame others. Maksudnya sekiranya dalam pasukan tersebut ada mistake yang dibuat, so kita tidak boleh nak terus salahkan ahli pasukan tersebut. So apa yang perlu kita buat? So kita lakukan perbincangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. So the next one is the support group. So the next is no bragging. So no bragging ni maksudnya adalah kita mesti merendahkan diri walaupun kita mahir dalam bidang tersebut. Supaya apa? Supaya orang respect kita. So sekiranya ego kita tinggi, kita tak nak dengar pandangan orang lain, so dekat situ kita pasukan tersebut tidak akan dapat capai matlamat yang telah ditetapkan. So the next is the listen actively. Maksudnya kita kena lebih mendengar. Maksudnya kita mendengar pandangan orang lain, so kita buat analyse pandangan tersebut boleh tak diterima, so kita tidak terus blame. And the last one is the get involved. Maksudnya kita libatkan diri dalam pasukan tersebut. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih motivate, supaya apa? Kita dapat menonjolkan diri. So the next slide is the effectiveness between group and team. Decision making and individual decision making. So compare work group and work teams. Okay, untuk work group, share information, goals dia adalah goals dia. Untuk work team, collective performance, di mana work group adalah objektif dalam ahli pasukan, dalam group sahaja. Untuk work team, kita hanya ada satu matlamat yang telah ditetapkan oleh syarikat. Okey, yang kedua adalah natural, sometimes negatif. Untuk work team adalah positif. Untuk work group is individual accountability. Untuk work team is individual and mature. Maksudnya group dia akan melibatkan untuk hanya individu. Untuk work team dia akan melibatkan individu dengan orang lain. So and the last one is the skill. Maksudnya work group is random, varied, and the last in work team is the complementary. Okay, that's all for me. We go to the next slide. Assalamualaikum. My name is Muhammad Firdaus bin Zamsuddin. Okay, my topic is group decision making. First, decision making is conscious process of making choice among one or more alternative for getting the desired outcome. Okay, maksudnya proses membuat pilihan satu ataupun lebih cara untuk mendapat hasil yang diinginkan. Okay. 2. Widely used in organisation but a group decision prefer to those made by an individual alone. Okay, maksudnya dalam organisasi, keputusan kumpulan lebih bagus ataupun keputusan individu. Okay. 3. Depend the effective of decision making by group or individu. First, accuracy. 2. Speed. 3. Creativity. 4. Degree of acceptance. 2. Technique to reduce problem in group decision making. First, interacting group. Interacting group is typical group in which the member interact with each other face to face. Okay, maksudnya dalam kumpulan. Okay, yang 2, nominal group technique. Nominal group technique is keputusan yang dibuat dalam group tapi in which seseorang dalam member tu dia berjumpa face to face satu kumpulan untuk dia berikan cadangan tapi dalam keadaan yang systematic. Okay, brainstorming. Brainstorming is an idea generation process that successfully encourage any and all alternative while withholding and critique of those alternative. Okay, ni idea-idea yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalahnya. Lepas tu sampai tu kita boleh bagi kritik dengan cara-caranya. Okay, yang keempat, electronic meeting is a meeting in which member interact on computer allowing for anonymity of comment and aggregation of vote. Maksudnya ni meeting ni dia dibuat dalam bentuk komputer. Okay, that's all for me. Thank you.